Աստվածածին և զամենան սուրպս, Գալ դեր զաչանս մեր պարեխոսությամբ սուրպ աստվածածնին, անարած նողի միացնի որդողո, և աղաչանոք ամենայն սրպոց կոց և ավուրը շնորիվ, լուր մեզ դեր և ողորմյա, ներյա, կավյա և կովոզ մեղս մեր, աղժանավորյա կողության պարավորելս կեզ, ընդորդո և ընցրպո հոգույt, այժմ և միշտ և ավիդյանս այդերից ամեն, Պարի եկած եք բույս սիրելի քույրեր և եղբայրներ, 108 տարելիցին առիթով մեր մատուցած սուրբ բադարակին սկիզբը կնենք մեր խղճերը, մենք մեզ ընդունենք իբր մեղավորներ Աստուծո առջև, ներում խնդրենք երկնքեն, եթե վարձած ենք Աստուծո պատժիրաններուն թեմ, եթե չենք հարկած եկեղեցվո ուսուցումը և օրենքները և ավանդությունը, եթե մանավանդ վարձած ենք փոխատարած եղբայրսիրության արքանքի և իրար օգնելու մեջ զղջալի ցրդողներուն հայցենք երկնքեն, որպեսզի ամենապարին Աստված ներե մեր մեղքերը, շնչե մեր հանցանքները և մեզ նվազ անարժան դարձնե մասնակցելու սուրբ բադարակին և հաղորդելու Հիսուսի Քրիստոսի մեր Տիրոջ մարմինը և արյունը և նորոգելու մեր ուխտը մեր նահատակներուն հանդեպ։ Excellence, très chers sœurs et frères, nous célébrons un rite arménien, que chacun de nous se reconnaisse comme pécheur devant le Seigneur. Demandons-lui pardon si nous avons manqué à ses commandements, à l'enseignement et à la tradition de notre Sainte Église, si nous avons manqué surtout à la charité et le respect réciproque et le don réciproque, demandons pardon pour que le Seigneur nous purifie et qu'il nous rende moins indignes pour pouvoir participer à la divine liturgie et communier le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ et de refaire nos serments envers nos saints martyrs. Que chacun de nous confesse devant le Seigneur ses péchés, ses manquements. Խոստովանի Աստուծո սրբովո Աստվածածնին և ամենայն սրբոց և առաջից է հարկ և եղբայր, զամենայն մեղ որդյալ են, կանզի մեղա հույշ կորտով պանիվ և կործով և ամենայն մեղով զորգործեն մարդի մեղա։ Մեղա աղաչեմ սցես կտրեցեք վասնիմ Աստուծո ստողություն, Եվ զիս, մարդասերն Աստված, թողցես ամենայն անցանց ներկացես ժամանակ ապաշխարելով և գործելով սպարիս, սովեստես առաջի գագյանս մեր շնորով շուպովույն, զոր և ողորմած նմապար հերիգյանս ամեն։ Իշալ իչի կարաչյան մահ կարին Աստուծո, տարաչի սեղանոս, Աստված ողորախ արնեզ մանգությունին, Ասկե որ ոչ է սուտ, թո միավորեն, ինգավորեն, Զգույսկո և զգիշմար, Անցեն զիսիվ յարնս վիհար, Խոստովան եղեց կեզորնությամբ Աստված իմ, Սանձիմոտ ասված է Աժն եմ իշտ և ավիդյանը սարդինից ամեն և եվս կաղությանը դրաչեսու Օրնեսուկս հագյարը մերո Յուսի Քրիստոս է Որ արժանի արարыз մեզ բանդե ոչ բարաբանության Եվ երկեր ձերկս ոգևորց ամենագալ դերասված մեր գեցո և ողորմյան Սրկության և իդեղոչ
Յան, Պրեշտակաց նագարանիս և մարդկան կավարանիս, Առաջի աստված ընկալ և բայձարացյալ, Սուրբ նշանացած և սուրբ սեղանույս, Խոնարյալ և լրիվ և երգիպանեն, Ըս սուրբ ըս ռաշալի և ըս հաղթող, ըս հարությունըտ քո օրնեմ և պարավորեմ, և քեզ մատուցանեմ զորնություն և սպարս, ընթող և ընցրկող, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն։ Vous pouvez vous asseoir. Le célébrant prépare les offrandes et les bénit. Cette préparation est appelée aussi premier offertoire ou petit offertoire, suivra l'encensement solennel des offrandes et des fidèles par le célébrant. Le diacre chantera maintenant Orja.
Restons debout. Après l'encensement, c'est le temps de l'introïde qui est celle de la résurrection de Jésus-Christ. C'est l'hymne de la résurrection. Convia Jérusalem.
procession du Saint-Évangile. Vous pouvez vous asseoir. C'est le moment de lecture. J'invite le pasteur Joël Michaelian pour lire la première lecture. Alléluia, Alléluia. Աստվածին մեր սեփական աղաշներով լսեցինք այն բաներու նկարագրությունը, զորս մեր հայրերը մեզի պատմեցին։ Սիրտս ուրախության արտահայտություններով գորտի, ամենադեն, որ թակավորին արջեր գրնա պատմել իմ գործերս։ Աստված մեր ապավենն ու զորությունն է, մեզի ինքը գողն է մեր նեղություններու մեջ, որոնք ներկայիս մեր վրա եկած գճնշեն։ Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le brasier allumé parmi vous pour vous mettre à l'épreuve. Ce qui vous arrive n'a rien d'étrange. Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Car voici, le temps du jugement, il commence par la famille de Dieu. Or, s'il vient d'abord sur nous, quelle sera la fin de ceux qui refusent d'obéir à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé à grand-peine, l'impie, le pécheur, où va-t-il se montrer? Ainsi, ceux qui souffrent en faisant la volonté de Dieu, qu'ils confient leurs âmes au Créateur fidèle en faisant le bien. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ô Jérusalem,
la lecture du Saint-Évangile. l'archevêque de Paris, prononcer l'évangile et puis après le rite. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce moment-là, Jésus dit, « Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi,
j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'entendre cette parole de Dieu qui ouvre nos yeux, nos oreilles, notre cœur sur ce que nous avons à vivre chaque jour lorsque nous nous tournons vers lui pour lui faire confiance. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Cela ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire, mais au contraire, que nous pouvons agir et nous laisser transformer, nous laisser changer, nous laisser conduire dans l'amour qu'il nous confie pour porter autour de nous des fruits de paix, des fruits de vie, des fruits de réconciliation, des fruits d'espérance. Jésus va très loin dans cette invitation qu'il nous adresse de garder ses commandements comme lui a gardé les commandements de son Père. Et les commandements de son Père, c'était de ne jamais dévier de la voie de l'espérance. Tout homme a droit d'entendre la bonne nouvelle de la vie. Tout homme peut recevoir la joie de se savoir aimé de Dieu et de devenir ami de Dieu, ami du Christ, qui a donné sa vie pour nous. Tout homme peut se mettre au service des autres et préférer donner sa vie pour les autres plutôt que de s'imposer face aux autres, de chercher à les dominer. C'est vrai que l'histoire du monde est souvent celle de la domination des uns sur les autres, des chefs sur leur peuple et le peuple sur d'autres peuples. Et alors, c'est toujours l'histoire de leur malheur commun. C'est l'histoire des violences qui s'enchaînent et ne savent plus s'arrêter. Nous voulons croire que la véritable réussite du monde, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu, c'est la réalisation d'une humanité unie
d'une unique famille de Dieu. Nous entendons encore cette parole de l'apôtre Pierre: ce qui vous arrive n'a rien d'étrange. Nous pouvons avoir du mal d'entendre que les souffrances qui arrivent à de nombreux peuples et qui les font souffrir pendant très longtemps, ce n'est pas si étrange que cela. C'est habituel, c'est conforme malheureusement à la vie du monde et au témoignage de la foi. C'est que le message de Dieu n'est pas si simple à accueillir. Il faut bien que nous comprenions que la transformation du cœur humain est un bien long chemin. L'homme croit d'abord qu'il est maître de lui, qu'il a compris ce qu'il fallait faire pour avancer, qu'il a des projets à réaliser, y compris en faisant souffrir les autres, en faisant violence aux autres. Tel n'est pas le chemin de Dieu. Il veut que nous apprenions à ouvrir les yeux sur la vraie joie, qui est de faire passer les autres avant soi-même, de chercher ensemble les voies de l'amour qui n'ignorent pas que c'est dans la douceur et la vérité qu'on apprend à les suivre. Quand d'autres nous font souffrir, nous ne pouvons que leur montrer qu'il y a d'autres chemins pour trouver la vie. Et nous en témoignons par notre prière, par notre patience, par l'espérance que nous ne quittons pas. Nous nous accrochons à la foi en celui qui donne la vie et la résurrection. Ainsi, les lectures que nous venons d'entendre montrent combien Dieu, dans sa parole, nous est proche. Il n'ignore aucune de ces réalités que nous avons à affronter. Sa parole sait renverser les logiques du mal, celles-là même qui ont frappé le peuple arménien, le vôtre, il y a plus de 100 ans maintenant. C'est le souvenir de ces victimes qui nous réunit en ce jour. Celles et ceux à qui on a tout pris jusqu'à la vie, jusqu'à nier la réalité de leur exil, de leur conversion forcée, de leur marche vers une mort aussi froidement calculée qu'exécutée. Un même sentiment de révolte nous lie devant cette négation complète de leur humanité, une tragédie que le Saint-Pape Jean-Paul II et plus récemment son successeur François ont justement dénoncé comme premier génocide du XXe siècle. Ce souvenir oblige à la fidélité. L'apôtre Pierre nous a invités même à la fierté quand il exhorte à rendre gloire à Dieu pour le nom de chrétien. C'est en chrétien que ces hommes, ces femmes, ces enfants ont pu aller jusqu'au martyre, restant fermes dans la foi, quand elle les conduisait à communier aux souffrances du Christ. Ce témoignage n'aura pas été vainement rendu, nous en avons la ferme conviction. Nous ne pouvons pas oublier ce que notre liberté et notre foi doivent à ceux qui ont souffert pour elle. Mesurant toute l'importance du devoir de faire mémoire qui incombe à tout fidèle, nous y répondons aujourd'hui de tout cœur. Il nous engage, car l'innocence de ces victimes fait écho au combat chrétien contre le mal et son mystère. Une lutte
que nous devons mener jusqu'au plus profond de notre être et qui prend sens dans la résurrection du Christ, victoire définitive contre la mort que nous célébrons en ces jours. Dieu, qui est notre force et notre refuge, connaît chacun de vos chers disparus. Nous les confions à son infinie miséricorde. Amen. Excellences, Monseigneur, Père, Messieurs, Madame, très chères sœurs et frères, nous nous sommes rassemblés cet après-midi en cette belle église de la Madeleine pour célébrer la divine liturgie en rite arménien sous la présidence de l'archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich, et l'ordinaire des orientaux dépourvus d'éparchies indépendantes. Nous y sommes pour se souvenir et rendre notre hommage et notre honneur au souvenir de nos 1,5 million de victimes du génocide arménien de 1915, pour non seulement commémorer, se souvenir ou bien se rappeler du grand sacrifice que nos aïeuls ont subi à cause de leur foi chrétienne et de leur appartenance à la nation arménienne, la première à être christianisée officiellement en 301, et cela suite à un projet diabolique de purification et d'extermination religieuse et ethnique, mise en œuvre par les dirigeants fascistes sans scrupules au début du XXe siècle. Ainsi, nous voulons, avec cette célébration et cette commémoration, faire écho et faire partie de la journée nationale de commémoration du génocide des Arméniens décrété par le président de la République en février 2019. Votre présence, très chères sœurs et frères et amis, nous honore et nous réconforte par votre bienveillante solidarité et amitié, ce qui nous donne l'occasion de renouveler et de manifester notre gratitude et notre reconnaissance envers ce pays généreux et civilisé, la France, Église, État et Nation, qui avait accueilli nos ancêtres rescapés au subit génocide. Que le Seigneur bénisse et récompense ce grand pays à qui nous devons notre survie et notre résurrection en ces jours de la fête de la résurrection de notre Seigneur. Merci de nous avoir rendu notre dignité humaine et récupéré nos droits tout en étant intégrés et en pouvant aussi en même temps collaborer au progrès de cette nouvelle patrie dans tous les domaines, comme vous le connaissez bien. En cette occasion, nous voulons exprimer notre joie pour la béatification des 5 religieux qui ont été exécutés pendant la Commune, qui ont été béatifiés hier l'après-midi. Nous les prions pour qu'ils intercèdent en faveur de la France et de l'Église spécialement en ces moments très difficiles, pour qu'on retrouve la foi et la pratique religieuse fameuse du peuple français d'antan. Permettez-moi aussi de vous présenter notre président de cette célébration, Montre Ulrich,
crois que je vais le présenter après son homélie, mais ça va encore de soi. C'est la première fois qu'il vous rencontre. Il est en même temps, étant archevêque de Paris, il est aussi notre supérieur moral et ecclésiastique. Monseigneur Laurent Ulrich est archevêque de Paris et ordinaire des Orientaux dépourvu de hiérarchie propre depuis le 26/4/2022, il y a tout à fait un an. Il est responsable pratiquement, avec l'aide de son vicaire général, Monseigneur Golnisch, des Melkites, des Syriaques, des Chaldéens, des Coptes, des Éthiopiens, des Roumains, des Russes et des autres petites églises orientales qui se trouvent ici à Paris. Il est né à Dijon en 1951, ordonné prêtre en 1979 et ordonné évêque en 2000. Sa devise épiscopale est la joie de croire. Archevêque de Lille en 2008 et en même temps chancelier de l'Université catholique de Lille. Il a eu plusieurs activités au sein de l'Église de France. Il exerce plusieurs ministères sacerdotaux. Dans sa vie sacerdotale, il a été curé, aumônier de collège et de lycée. Il fut vicaire épiscopal puis vicaire général, délégué à l'apostolat des laïcs une dizaine d'années. À la conférence des évêques, il a eu beaucoup de responsabilités. Il a été président de la commission financière et du Conseil pour les affaires économiques, sociales et juridiques. Il fut vice-président en 2007, président du Conseil des radios chrétiennes francophones et en 2013, il organise le premier synode provincial de Lille. En 2015, il participe à Rome, invité par le pape au synode sur la famille. Et en 2013 jusqu'à 2019, il est président du comité d'études et projets de la conférence des évêques. En 2019, il est président du conseil pour l'enseignement catholique et il le reste jusqu'à maintenant en étant en même temps membre du conseil permanent de la conférence des évêques de France. Il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur en 2016. Merci, Excellence, pour être avec nous, pour célébrer la commémoration de nos chers défunts, de nos chers martyrs. Permettez-moi de dire aussi deux mots en arménien pour nos fidèles. Իշադարն արտարոց օրնությամբ երեսի։ Դսեմաշուկ դյար դեսպաների, դսեմաշուկ ներգայացուցիչներ, զանազան հայկական, մշակութային, քաղաքական և այլ միություններում, արյավադիր կերավայծարդյակ, կերավադիր վարդապետներ և կահանա հայրեր և շատ սիրելի քույրեր և եղբայրներ։ Պիտի հիշադակենք այսօր պատարագի մեջ 1915-ի մեր սուրբ նահատակներուն շարքին, նաև 2020-ին և անգերետքը Արցախի մեջ զոհված երիտասարդներուն պատերազմին քերիները դեղահանված մի քանի տասնյակ հազար հայրենիներ։ Անոնց հիշադակն թող օրհնությամբ ըլլա այսօր մեր սուրբ պատարագի մեջ, որպեսզի իրենք հիշելով մենք ոգևորվենք, մենք վերականգնենք մեր նախնած հավատքը և կապվածությունը իրենց հասկին։ Այս մեր ոգեգոճումը ուզե արձագանքել և մաս կազմել Ֆրանսիայի նախագահին հրահանգած պետական ոգեգոճումի օրվան հայոց ցեղասպանության 2019-ին։ Այս առիթով կուզենք հայտնել մեր երախտագիտությունը և գնահատանքը հանդեպ Ֆրանսիայի պետության և ժողովրդին, որ քրկապած ուտենեցան մեր նախնիները և դրամատրեց պայմանները արժանավայել յանքը ունենալու։ Աստված թողորնե այս երկիրը և ներշնչե ղեկավարներուն
իմաստություն, խոհեմություն և խորհուրդ այս դժվար օրերեն դուրս գալու համար։ Մեզի կալով սիրելի հայրենիքներ, մենք ձեզ ուտանք, կհիշենք, ոգևորվենք, կհիշադակենք մեր նախնիքները, կհիշենք, երբեմն գործվենք, երբեմն գոլանք, սակայն ուր ենք այսօր մեր նահատակներում գդագենք և ուխտենք։ Արդյոք մենք դարավին շարունակենք բարձրանալ մեր դրոնքով և մեր ազգային պատկանելիությամբ, արդյոք դեր եղած ենք մեր լեզվին, մեր մշակույթին, մեր արժեքներուն և մեր ավանդությամբ, երբ միասնապար ուխտենք այս սուրբ պատարագի ընթացքին, վերագտնենք մեր միասնականությունը, հեռու մնանք մրցակցութենե, անձնական հաշիվները, անմիապանութենե և օդարացիութենե, վերադառնանք մեր նախնած ուխտին և զոհաբերումին, դուրս ելնենք անդարբերութենեն և անհոգութենեն մեր եկեղեցով և մեր ազգի նկատմամբ, նորոգենք մեր ուխտը, մեր նահատակներուն, դեր ըլալով մեր դրոնքին, մեր ազգին, մեր եկեղեցին, մեր հողին, մեր մշակույթին և մեր լեզվին։ Եկեք սիրելի քույրեր և եղբայրներ, մեր հիշողության և պահանջերեն ավելի մեր հավանականությունը հայտնենք և կապվածությունը գնքենք այս սուրբ պատարագի մեջ մեր ազգին, մեր հայրենիքին, մեր հանրապետության և մեր դրոնքին հանդեպ։ Կմաղթեմ ձեզի բարի աղոտ և Աստված ինքը մեզի թող ընկերանա, որպեսզի կարողանանք այս սուրբ պատարագի մեջ մեր աղած աղոթները հասնի իրենց նվադագին։ Ամեն։ Ամենքս ոտքի գելենք և երջախուտին հետ միասին պիտի ուխտենք մեր հավատքը երկով, անոն ողջենք իդեր երկել կամ ուրիշ լեզվով գնանք դակել լեզվով իրենց հավատանքը արտահայտել։ Très chers fidèles, pendant le chœur chantera en part en arménien classique le credo, chacun de nous peut proclamer sa foi en énonçant le credo dans la langue qu'il connaît.
est donné avant la consécration. Il part de l'autel, le célébrant donne aux évêques et aux prêtres, puis au peuple. C'est le moment de la préface du Sanctus de la consécration.
մատուցանել, վստահեն այգի հավաքցանել ծում։ C'est la mémoire des vivants et des morts. Et ensuite, on va aussi se mémorer du Saint-Père et de tous les patriarches et évêques.
nasces in labora tuae, ier che lieva se. C'est le moment de l'élévation. Oh
Hristosi, Așa destul să-și puteam dovicialiemi, aș fi micimero. Ta etiam, huis, haruciun, cavuciun, ieftotiun, meram. Stamos a face iarmas cu domero, Stamos a sacer la volta garonismero anmai, Omnosti igaras keropeaganas, Omniale asrat, Zoramucion gamzorto. L'assistante peut s'asseoir. Maintenant, je demanderai aux évêques et aux prêtres qui vont communier de monter vers l'autel à côté de son Excellence. Amen.
Salkes Ikes, es Chaot Yunkovan Keviamen ein Ashkari, Yigeretziat Kanait, Bakaborat Pristoneit, Ayastaniat Segeretz Vois Askis Yevham Rabedutianus, Artsachi Yev Zimorial Mangans Noza, Yevamen ein Jovertianus. Yamen ein Turkbarim, Yevamen ein Barkef Kadarial, Iverustianicia Lariken Odies Hailuso, Yevkezo Elempar Ishanutiun Evadi, Ajum Yevmishte Varidianes Avidenit. Tu ես Քրիստոս Աստված բրգիչ մեր, որ լծեք զամենայն հայրագամ դունորենությունս քո, լծո եւ մեզ հոգվով քով սրբով։ Sous Pachi Besarachtu, Dezova, Très chers fidèles, à la fin de cette commémoration du 108e anniversaire du génocide des Arméniens de 1915, je tiens à remercier toutes les personnes ici présentes pour leur amitié et leur solidarité bienveillante envers la nation arménienne, en participant à la divine liturgie et surtout en priant à l'intention du peuple arménien qui continue depuis plus de 108 ans à subir tout genre d'atrocités, d'agressions, de persécutions et de purification ethnique et religieuse, surtout actuellement en Arménie et en Artsakh. Unissons aussi à nos prières notre appel insistant pour l'arrêt des attaques contre l'Arménie et la levée du blocus contre l'Artsakh en assurant leur droit à la liberté et à l'autodétermination et d'une vie digne à tout le monde. Spécialement, je dois remercier les personnalités présentes parmi nous. Tout d'abord, Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris, pour sa présidence de notre célébration et surtout pour son homélie. Monseigneur Peter Karam, administrateur apostolique de l'éparchie Notre-Dame du Liban des Maronites de France. Le très révérend Père Krikor Khachatorian, primat des Arméniens apostoliques de France. Le pasteur Joël Michaëlian, président de l'Union des Églises évangéliques arméniennes de France, et en même temps, il représente le pasteur Christian Kreger, président de la Fédération protestante de France. Le révérend Père Ihor Rancia, représentant son Excellence Monseigneur Helip Longchina, administrateur de l'éparchie des Ukrainiens de France. Le révérend Père Jean-Marie Humeau, représentant Monseigneur Pascal Golmich, directeur général de l'œuvre d'Orient et vicaire général aussi de l'ordinariat des catholiques orientaux résidant en France, dépourvu d'éparchie. En même temps, le chanoine Michel Esposito, chancelier de la maison diocésaine du diocèse de Paris. Les représentants et les fidèles des églises sœurs, arméniennes apostoliques, arméniennes évangéliques, syriaques, melkites, coptes, chaldéennes,
ukrainienne et les autres. Je tiens aussi à remercier la présence de son Excellence Madame Hasmik Dolmadjian, ambassadrice permanente et plénipotentiaire de la République d'Arménie. Son Excellence l'ambassadeur Jean-Christophe Ossel, conseiller aux affaires religieuses du ministère des Affaires étrangères. Monsieur Hovannes Kevorkian, représentant de l'Artsakh, du Haut-Karabakh en France. Monsieur Bedros Terzian, président du Fonds arménien de France. Monsieur Alexis Govtchian, conseiller à la mairie du 9e. Le prince Philippe Roux de Lusignan et tous les représentants des associations culturelles, politiques, bienfaisantes et sportives en France. De même, je remercie les personnes qui se sont notées pour participer à cette messe. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous donne les grâces nécessaires pour pouvoir continuer notre lutte pour survivre et toujours exprimer notre foi et notre appartenance à notre grande nation. Maintenant, j'invite tous les pères qui ont participé, sans oublier aussi de remercier les membres du chœur, qui sont nombreux, qui ont vraiment excellé dans les chants de la liturgie, le chef du chœur et l'organiste, aux solistes qui ont préparé les chants depuis quelques mois. Je remercie aussi les servants de l'hôtel. Un merci spécial pour Monseigneur Patrick Chauvet, curé de la Madeleine, et ses collaborateurs, pour nous avoir accueillis et facilité la célébration de cette commémoration. Enfin, nous tenons à remercier toutes les personnalités qui sont là, qui ont participé à notre commémoration de son 8e anniversaire du génocide des Arméniens. Pour conclure notre célébration, on va prier tous ensemble. Si vous avez les feuillets ou bien les livrets, à la dernière page, vous avez une prière à l'intention de nos saints martyrs. Elle est en français et en arménien. On commence à réciter celle en arménien et puis en français. Puis après, avec les évêques et les prêtres présents, nous allons donner la bénédiction finale. Levons-nous, Derastvat, Hayra Menagal, Այնքան մեծ է ինձ անտեղ ունեցած սերը, որ շնորհիվ ու սիրելի որդիիդ Հիսուս Քրիստոսի մարգեղության, չարչարանքներուն, մահվան և հարության, ընձայեցիր մեզի գարելիությունը հավիտենական բարիքներուց մեկցենալու։ Հիշե մարգերոսները հայ ժողովուրդին, որոնք քու սիրույթ համար և հավատարիմ միածին որդիիդ Սուրբ անունին, Սուրբ Հոգիիդ անաստեղծ լույսին մեջ փառավորված արժանացան նահատակներու Սուրբ պսակին ու գվայելեն երանական կյանքը քու խրահիդ սրտից։ Մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անզուգական արժանիքով նվիրակորդված իրենց զոհաբերումն իդես հաջե հիշել զիս մեզ ամենքս ուղարկվել շնորհքները, որ դակավին բանտուղտ ենք այս արդյունքի հովիտի մեջ։ Amen. La prière en français, vous pouvez rester avec moi. Dieu, notre Père, ton amour pour moi est tellement grand que par l'incarnation, la passion, la mort et la résurrection de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, tu m'as donné accès à tes bienfaits éternels. Souviens-toi des martyrs du peuple chrétien d'Arménie qui, par amour pour toi et fidélité au nom de ton Fils Jésus, sont couronnés dans la lumière incréée de l'Esprit Saint, de la palme du martyr, et jouissent de la vie bienheureuse dans ton cœur très aimant. Par leur offrande transfigurée dans les mérites inégalables et parfaits de Jésus de Nazareth, notre Rédempteur, daigne te souvenir encore de moi en m'accordant les grâces, moi qui suis encore en exil dans cette vallée de larmes. Amen. Աշեսուր Տերեսովա պերգեցեց մեզի մեղաց, և գեցուցե շնորի ողորության իրո, ամենագար դերասված մեր գեցո և ողորմիա։
բահբանի, բադսպարի և ազատի ներգա ովուկտը։ Էչով մեզի հետևող հավատացյալները, օրնե Հայաստանը, օրնե Արցախը, օրնե անոր բնակիչները, օրնե Ֆրանսան, Ֆրանսայի հայությունը, օրնե Փարիզ քաղաքը և ամբողջ հայ ժողովուրդը աշխարհիս չորս ձակերում։ Ազատես իրենք դեսանելի և անդեսանելի թշնամիները և արժանի ըրե կեզ կովելու հորդ և սուրբ հոգիդ հետ այժմ և միշտ տվարիդյան Իսրայելից ամեն։ Օրյալը սուպոքրի շնորհներով, կացեք խաղաղությամբ և Տեր Հիսուս ձեզի հետ թողլա իբր օգնական, բահաբան և պաշտպան, այսօր և միշտ և մինչև ձեր կյանքի վախճանը, ամեն։ Soyez bénis par les grâces du Saint-Esprit. Allez en paix, que le Christ ressuscité vous garde et vous protège de toute épreuve, de toute maladie et de tout danger. Amen. Merci pour votre présence.